Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo kupus sa mesom. Što se tiče mesa, a naravno i kupusa, sve su vam količine proizvoljne. Vi možete staviti komadić čisto da vam zamiriše. Ja danas pripremam sa telećim rebrima. Tako da sam to fino sve zamolila da mi malo ovo vidite rasjeku, da mi se to sve lakše ispeče. Tu imam glavicu kupusa, malo je veća, imam 2 veće mrkve. Što se tiče začina, dakle samo ću upotrijebiti so, malo bibera i crvenu papriku sa suhim začinom. Ne treba vam u ništa više i malo samo ulja. Što se tiče pečenja, bilo bi dobro da imate ovako neku veću tepsiju sa poklopcem. Ukoliko nemate ovakve pekače, izaberite što veću tepsiju. Naravno, morat ćete je obložiti folijom, s tim da ne smije meso biti ispod direktno folije. Dakle, mora biti lufta između folije i mesa kako bi ta para kružila i meso se što bolje ispeklo. Dakle, nećemo da nam meso izgori, ono treba fino da se raspada, da se bukvalno kao da će se skuhati u šerpi. Dakle, prvo što treba da uradim, sada ću ovo isto meso da osolim malo, pobiberim i ostavim nekih 10 minuta taman dok ja pripremim kupus i mrkvu. Meso ću posoliti i pobiberiti sa obje strane i onda ćemo sve to fino da utrljamo u meso i malo ostavimo. Vidite, malo ove šupljine soli, nemojte previše bibera. Dobro namažite u ove džepove gdje god šta ima razrezano, neka uđu i so i biber. Ja sam kupus očistila i oprala, sada mi je samo ostalo da se riješim ovog korijena i ovog debelog dijela. Stvarno je kupus ovih godina katastrofa. Ne znam, sjećate li se prijašnjih? Pa to bude fina, tanka ovaj režanj, baš bude fin kupus. Ovo sad sve nešto gluho bilo. Kupus ćete rezati po želji, sitnije, krupnije, kako god hoćete. Moja nena je prije znala samo načetvrt ovako i stavi u ovu tepsiju, pekač. Mi smo to zvali tiki tepsija. Ne znam, valjda se tako zove. Ja ću to ipak malo usitniti i riješiti se ovog korijena. Evo ovo ću pomaći ovamo. Dakle, ovakvu 1/4 ću izrezati na bar još 1/4-5 komada. I to sve odmah direktno stavljate u ovu tepsiju. Evo, da vam ne smeta, slobodno, znači samo pobacajte po tepsiji. Idemo dalje. Mrkvu ogulite i operete i narežete na željene kockice, kolutove, na što god hoćete režite. Mrkvu dodamo u šerpu, tepsiju ili šta li je već. Sada ćemo sve to fino malo pobiberiti. Ne previše zato što nam već ima bibera na meso. Malo ćemo posoliti. Dodati začine. Dodati malo ulja, 1, 2, 3 kašike, ne treba previše zato što će i meso da pusti svoju masnoću i to malo promiješamo. Nakon što smo izmiješali sve fino, sada dodajemo pripremljen komad mesa na sve to i dodajemo samo malo vode sa strane, nekih 50 ml, poklopimo i to ide sada u rernu. Da, moramo samo mrvicu odozgo ulja preko mesa, 1, 2 kašike, sasvim dovoljno. Dakle, poklopimo i stavljamo u zagrijanu rernu, smanjimo na 200 stepeni, sve vam zavisi od rerne i ostavimo da se lagano kuha, peče, dinsta, kako god hoćete, dobit ćete jako ukusan i zdrav ručak. Evo ga, poslije sat vremena vidite šta smo dobili. Fino porudilo meso. Probajte slobodno, ja sam malo prije već
testirala da li je meso pečeno. Vidite kako viljuška lako prolazi kroz njega. Samo ćemo još ostaviti ovako otvorenu tepsiju, dakle da samo malo porudi jer da dobiješ malo ljepšu boju. To je još nekih 10 minuta i ručak je gotov. I evo ga, dragi moji, ručak kupus sa mesom iz Rerne gotov. Ideja je vrlo iskoristiva i toplo je preporučujem zato što stavite sve fino u šerpu, odnosno u ovu tepsiju sa poklopcem, da se peče, a vi odete svojim poslom. Eventualno provjerite u međuvremenu da li treba dodati mrvicu vode. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!